परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा समस्त प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 245 द सीक्रेट नॉलेज पेज 65 रा लास्ट आउथरे कहूँ गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 245तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 65 लास्ट और 66 आरंभ 65 लास्ट 6टी लाइन पढ़ुची तापर धीरे धीरे आम आलोचना भीतर को प्रवेश करवा। आलोच्य विषय वस्तु पुरुष प्रकृति देवी लीला रे एक क्रीड़ा सामग्री जेपर्यंत आम आलोचना करी आसुचंती प्रश्न आसूँ आम बर्तमान आगु को जो देखा जीवा जेपर्यंत से मुक्त होना निजक स्वाधीन भाव में प्रयास करना निजक उपस्थापित करना से पर्यंत से लीला सामग्री हो रही प्रकृति में ताहा कारण से लीला ही आसी से लीला सामग्री हो रही से पर्यंत जेपर्यंत से आत्म स्मृतिर जाग्रत अवस्था को आसी ना से पर्यंत से थे गोटे समय आसिक पहुंचे जो सी स्तर अतिक्रम करेंगे सी कौन करेंगे ना निजे सिंहासन आरूढ़ हो तेणु आज जो आम आलोचना करवा से गोटे जिन निश्चित भाव में देखा पाइबा जेपर्यंत से जो आत्म सचेतन भाव सेल्फ अवेकनिंग सेल्फ अवेयरनेस जेपर्यंत न आसी से पर्यंत बंदी अवस्था थिबा भली प्रतीयमान हो। तेणु मु 5-6टी लाइन बर्तमान आपन आगे पढ़ा जाऊँगी। टिल देन से पर्यंत टिल देन ही इज ए प्लेथिंग इन आवर गेम ही इज स्विमिंग रिजेंट एट हर फैंसी टॉय ए लिविंग रोबोट मूव्ड बाय हर एनर्जी स्प्रिंग्स ही acts as in the movements of a dream an automaton stepping in the groups of fate he stumbles on driven by her whip of force से पर्यंत आपण गोटे ओडिया रे गोटे कथा निश्चित भाव में शुणी थे लाड़यत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत प्राप्त 16 वर्ष पुत्र मित्र कदाचन ये हूँ माँ से जहाँ को जन्म पाठ पढ़ाऊँच मारुची कि गेल करुँच तार संतान तारी रक्त वंश हाड़ से तैयारी कि तथापि के लालन पालन करा पड़े के गेल करा पड़े के बाड़ेवा पड़े के कांधे हाथ पकई चलवा पड़े लाड़यत 5 वर्षाणी 5 वर्ष न 5 वर्ष पर्यंत लालन पालन चली 5 ରୁ 10 पर्यंत 15 वर्ष पर्यंत दरकार है गाल चिपिया पड़े मारे पड़ू जो दिन 5 + 10 15 पूरी जाए 16 हम से पुत्र मित्र कदाचन बाप पुआ भर कौन संपर्क माने कौन डिफरेन्स नांग हो जाती कांधे हाथ पक पकई बुलती ठीक से भाया पर्यंत आम जो अतिक्रम कले जो स्तर देखा जेपर्यंत से जो 16 वर्ष जमी है बेलू बापा जमी कांधे आसूसी कांधे कांध मिसई हाथ में हाथ मिसई धराधरी जो जमी आगू चाहते ठीक से भाई अवस्था जेपर्यंत न पहुँचे आप कहे तो पिलाटा तो सही तो पिला 16 वर्ष कहीं हम कहीं आगुरी कहीं न हम समय जिते से समय न आसी से पर्यटन आप किसी करें ना से 16 वर्ष पर्यटन अपेक्षा करते कारण प्रस्तुत करुच्ची 5 वर्ष पर्यटन गेला करुच्ची 10 वर्ष ताड़ मारिबा उचित माने गाल चिपुची पढ़ाऊँच राति सारा अनिद्रा कर बसाऊँच सो एंड सो सबकि कराऊँच जिते 15 वर्ष अतिक्रम कर चली जाऊँगी से पिलाटा कौन करुच्ची ना तार स्तर को आसी जाऊँगी सचेतन भाव तार आसी जाऊँगी से 2 जन जाक सांग होकर ठीक से भाया प्रकृति पुरुष सब जगह स्रष्टा नेचुराली ही डिजर्व्स तो मालिक आ डिजर्व कौन कहते सी कि पुरुष हाथ में प्रकृति हाथ में क्रीडन कहीं रही प्रकृति गढ़ुं जमी माटा छुआटा को गढ़ुची सेमती प्रकृति गढ़ी 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 नहीं जाऊँ से आशा करुँची गढ़ी जमी से सिंहासन आरोहण करेंगे सिंहासन आरोहण कर सारापर आप जानते से सब जाक दायित्व प्रकृति हाथ में छाड़ी दौरान फ्रीडम दौरान कम करने दौरान सब जाक दौरान कि एठी कथा हूँ जेपर्यंत सी स्तर आत्म जागृति सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ अवेकनिंग सेल्फ अवेयरनेस
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କରି କ୍ଲଚ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ହେଇଯିବେ, ସହଚରୀ ହେଇଯିବେ, ସହକର୍ମୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଲୀଳା କରିବେ। ସେଇ କଥା ଲେଖା ହଉଛି, till then he is a plaything in her game। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, till then, ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ, ଗତକାଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ଲେ ଥିଙ୍ଗ। ପିଲାଟା ଯେମିତି ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା ହାତରେ ଯେମିତି ଖେଳନା ସେମିତି, ଯେମିତି ଚାବି ନେଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଅଡଉଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜାଣିକି ଅଡାଇ ତେଣିକି ଯାଇ। ସେଠି ପିଲାଟା ଯେମିତି, ମାଟା ଯେମିତି ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ନଚଉଛି କନ୍ଦଉଛି, ନଉଛି, ଦୌଡଉଛି, ଗୋଡଉଛି, ଚଲଉଛି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସେଇଆ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଖେଳନା। ଖେଳନାଟା କିଛି କହିପାରିବେ, ତାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେମିତି ନଚେଇବେ ସେ ସେମିତି ନଚିବ, ଯୁଆଡେ ନେବେ ସିଏ ନେବ। ଚାବି ଯେମିତି ଦେବେ ସେ ସେମିତି ଗତି କରିବ। ଚାବି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଚାବି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଫେରୁଥିବ, ତାର କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କଣ୍ଢେଇଟା ନାଚୁଥାଏ, ଏକଥାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ସୂତା ଦ୍ୱାରା, ରିମୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଚାଲୁଥାଏ, ଚାବି ଦିଆ କଣ୍ଢେଇ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହର ଗେମ୍, her seeming regent, ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଅଧିକାରୀ, ଅଧିପତି। ସିମିଂ, ସିମ୍ ମାନେ ଜଣା ପଡିବା, ପ୍ରତୀୟମାନ ହବା, ରିଜେଣ୍ଟ। ଏଟ୍ ହର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟଏ, ସିମିଂ ରିଜେଣ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରାଜା ହବା ପାଇଁ, ଅଧୀଶ୍ୱର ହବା ପାଇଁ, ରାଜା ହବା ପାଇଁ, ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହବା ପାଇଁ, ଅଧିରୂଢ ହବା ପାଇଁ ସେ ତ ତିଆରି କରାଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଏଟ୍ ହର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖେଳନା। ଯେମିତି ଆପଣ ଖିଆଲର ଖେଳନା, ଚଢେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଉଡଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଡିଆଉଛନ୍ତି, ବଲଟାକୁ ଯେମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କି ଫପାଡୁଛନ୍ତି, କି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ସେ ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଉଡେଇଲେ ସେ ସେମିତି ଚାଲିବେ। ଏ ଲିଭିଂ ରୋବଟ, ସେଠି ରୋବଟଟା କଣ ହଉଛି ନା ଚାବି ଦିଆ ମେସିନରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଲିଭିଂ ରୋବଟ। କଣ ହଉଛନ୍ତି? ମୁଭଡ ବାଇ ହର ଏନର୍ଜି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ। ରୋବଟ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ, ଲିଭିଂ, ଜାଗ୍ରତ, ଜୀବନ୍ତ। କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ରୋବଟ ଗୁଡାକ ଦେଖାଉଛି, ରୋବଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ରଜନୀକାନ୍ତର ସିନେମା ଫିନେମା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରୋବଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଟା ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ନୁହେଁ। ଏଠି ହଉଛି ଯିଏ ହଉଛି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ରୋବଟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ ହଉଛି, ଲିଭିଂ ରୋବଟ। ଲିଭିଂ ରୋବଟ ମୁଭଡ ବାଇ ହର ଏନର୍ଜି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍, ଯେମିତି କହିଲି ଚାବି ଦିଆଯାଉଛି, ଚାବି ଦିଆ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନା ଯେମିତି, ସେମିତି ହଉଛି ଏନର୍ଜି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍। ହି ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ସ୍ୱପ୍ନଗତ ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ରୂପ। ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ତତଃ ପଶୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ପଶୁଥିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରିବାର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ସାରା ପୃଥିବୀ, ଏବେ ଟିକେ ଅଛି ପୃଥିବୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ୟୁନିପୋଲାରରୁ ବାଇପୋଲାର ଟ୍ରାଇପୋଲାର ହେବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେରିକା ମାନଙ୍କର ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ପିରିୟଡ, ରଷିଆ ଆମେରିକାର ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ, ଏପଟରେ ଯେମିତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଇସ୍ରାଏଲ। କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇରାନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିପୋଲାର ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇପୋଲାର, ମଲ୍ଟିପୋଲାର ହେଇଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, he acts as in the movements of a dream, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଗତ ଗତିବିଧିରେ ଚାଳିତ ହୋଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ନା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିପୋଲାର ସୋସାଇଟି ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଭାଉ ଅଛି, ଆମେରିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଉ ଅଛି। ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ କିଛିଟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ପୁତିନ ଯିଏ ରଷିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଯିଏ ମାନେ ଚାଇନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ତଥାପି ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗା ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ସରିଗଲା ମିଟିଂ, ସରିଗଲା, ଚାଲିଗଲା।
ଚାଲିଗଲା ତବେ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନଥିବ, ବାପ ପୁଅର କ'ଣ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉନଥିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ନାତିଟା, ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ନାତିଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଅଜା ତୁ ଟିକେ ନଇଁଯା, ତୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ତୁ ହବୁ ମୋ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ହେଇକରି ଯିବି। ଏ କଥା କ'ଣ ହଉନଥିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ତୁ ଖାଇଦିଏ ନା, ଆମେ ଖାଇବେନି, ମାନେ ଏମିତି ବିରାଟ ବିରାଟ ଦେଶର ରାଜା ସମ୍ରାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କର, ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇକିରି, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଲୁଗାପଟା ଗିଲା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗତିପତିରେ ପଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆନ୍ ଅଟୋମେଟନ୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଟ୍, ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଟ୍, ନିୟତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିବ ଗୁଳା, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ପାଦ ପକେଇକିରି ଚାଲୁଥିବ। କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଯନ୍ତ୍ରପଥ ଚାଳିତ ହୋଇକିରି ଚାଲୁଥିବ। ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଳାରେ ପାଦ ପକେଇକିରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ଏଇଠି ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ବସିବୁ, ଏଇଆ ଖାଇବୁ, ଚାଲିବୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କହିଥିବି, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ, ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁକିରି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ତାରି ଉପରେ ହାତୀ ଚାଲୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଓଟ ଚାଲୁଥିବେ, ଖଚର ଚାଲୁଥିବେ, ମଣିଷ ଚାଲୁଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ, ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେଇଯାଉଥିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଥିବେ ନଈ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବେ, ଛାଡ଼ିଥିବେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକୁ ସେ ତିଆରି କରିକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମିଶେଇକିରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସଫଳତା କେତେ ପାଇବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗତିର ଯୋଉ ଶାଳୀନତା ଅଛି, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଯେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଚାଲିକି ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ଖୋଜ କରିକି ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ 4ଟା ଯାକ ପାଦ ସେମିତି ପକେଇକି ଯାଇକି ଚାଲିବ, ତାର ସେ ଫ୍ରିଡମ ଆସିବନି, ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଗତି, ସୁଷମ ସଂଗତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା, ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଳାରେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ସିଏ ଯୋଉଟାର ସମୟ ଆପଣ ମା ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସବୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଇମ୍ପୋଜିସନ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ତାକୁ ମନରେ ଦେଖିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଦଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଛି, ନିୟତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିବା ଗୁଳାରେ ପାଦ ପକେଇକିରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ଅଟୋମେଟନ୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଟ୍, ହି ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ସ ଅନ୍, ସ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ୟର୍ ହୁଇପ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଚାବୁକର ଆଘାତରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପୁରୁଷ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ପୁଣି ଉଠି ଚାଲନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆପଣ ଉଠେଇ দিয়ে ଗେଲ କରିଦେଉଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ରିଜିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ମା ହେଲେ ସେ ଉଠେଇ ପକେଇବ, ଗେଲ କରି ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ରାଜମାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ, ରାଜା ନଥିବେ, ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ରାଜପୁତ୍ର ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କହିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମା ଭିତରେ ଯେ ହୃଦୟରେ ତାର ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବି, ସେ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଦେଶଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ହେଉଛି ପରିବାରରେ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବା, ଅର୍ଡିନାରୀ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା। ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ ମାଟା ଥିବ, ସେ ଭାବୁଥିବ, ସେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜମାତା ବୋଲିକି, ତାକୁ କ'ଣ ତାର ପର୍ପୋସ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଗଢ଼ାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ମାଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ଶିଖିକିରି ସେ ରାଜା ହେଇଯିବ, ଦେଶକୁ ଚଳାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ମାର ସ୍ନେହରେ ବଢୁଥିବ, ସିଏ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଚଳେଇବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। Till then he is a plaything in her game, her seeming regent at her fancy toy, a living robot moved by her energy springs. He acts as in the movements of a dream, an automaton stepping in the groups of fate. He stumbles on, driven by her whip of force. ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଆଟା କହିଦେଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀୟମାନ ଅଧିପତି ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଓନରସିପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତୀୟମାନ ଅଧିପତି ହେଉଛି ମାଲିକ, ମାନେ କହନ୍ତି କିଙ୍ଗ, ରିଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ସିମିଂ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଣ କ'ଣ ହଉଥିବ,
प्रतीयमान अधिपति हेले भी से तांको खियालर एक खेलना रूपे होइके रही थांती से जमिति चाहिए सेमिति बुलेबे खियालर खेलना तांकर शक्तिश्वरी शक्ति सूत्र द्वारा परिचालित होइतिबा जीवंत यंत्र मानव सत्य जमिति से स्वप्नर गतिवृत्ति रे चालित होई कार्य करंती स्वप्नर गतिवृत्ति रे चालित हो जमिति स्वप्न देखुती कुआडे सब जमिति स्वप्न जमिति देखि जमिति सोमनाम बोली जिम बोली को राति रे निदरे चलंती जमिति स्वप्न द्वारा परिचालित काम करंती एवं नियतिर निर्धारित गुणारे पाद पकैकि आगु को जाम महाशक्ति चाबुक आघात चालित हो पुरुष झुंटी पड़ी पुणी उठी चलवे कौन करती ना लगती पुणी उठी चलवे लगती जहाँ आम पढ़िले सामान्य देखा प्रचेषा करवा पुरुष जेपर्यंत एक आध्यात्मिक स्वातंत्र्य स्पिरिचुअल फ्रीडम ये फ्रीडम नहीं माँ गोटाए दिन मत छाड़ी देकर बाहर को चली जाइए कि बाहर को जावाई कही पैसा देकी पठेसी मुझे जहाँ नहीं ता खाई पलैसी जहाँ नहीं ता कर जमीती डेवा कथा डेवी आसी पहुंचा थकी पड़ी गोड़ हाथ भांगी खंडिया रास्ता पड़ी सेमती नुहे स्पिरिचुअल फ्रीडम पुरुष जेपर्यंत से आध्यात्मिक स्वतंत्र बा प्रभुत्वर अधिकारी होई नाहंती से जो रिजेंसी आसी ना फ्रीडम आसी ना स्पिरिचुअल फ्रीडम प्रभुत्वर जो अधिकारी न होती मूल स्वरूप से कौन कर स्मृति से कौन जागी उठी ना से जानी प्रथम जाना पड़ो मूल स्वरूपटा कौन से जागी उठा पड़ो अनेक लोक अच्छा अनेक ज्ञानी से मूल स्वरूप गोटे किसी जानी किसी रियलाइजेशन आसिले तेणु से जानी मत यही कम करने कष्ट तो दुनियाटा तो कष्ट पैसा ना आजकल तो दुनिया किसी चलू ना कई गने 2 दिन पूर्व गत काली जने ऑर्गेनाइजर थे से फोन कर कथबार्ता होते कथबार्ता कहते एमती कथबार्ता होती लोक कमी जाऊँच रिलिक्स लोक आसुना सो एंड सो एमती अनेक जिन कहले से तो मुझे पचारि मुझे आपण फैमिली रू किए जाइए नाई आम फैमिली कहीं जाइना पुआ को केतबे जाऊँ पुआ मुझे इम्पोज करूनी से बेले बेले जाऊँच अच्छा बाहा हो सारा पर आप कहे कि ऑर्गेनाइजर लाइफ लंग ऑर्गेनाइजर हो जा बुलाबुली कर माँ कम कर मुझे भी कहीपरि ना कहीं तार फ्रीडम अच्छी तार संसार अच्छे केमी कौन चलो मुझे कहीपरि बोले या हूँ ना हाँ बोले अन्य मान अपेक्षा आप गोटे स्टेप अच्छा अन्य मैंने जो मान घरे पाठचक्र था ये सी से पिला को आणुना ना अति बेस कौन कर ऑनलाइन बसिक बुलिक सब छाड़ी ऑनलाइन किसी ना मोर राति 12टा बेले 11टा बेले टाइम अच्छी मुझे बसिक मोर कम करी कान लगे देती ना लगे सी छाड़ बाजू मुझे शुणुथी कि पाठचक्रटा अलग ऑनलाइन कार्यक्रम अलग एवं आप फ्रीडम अच्छी कुआडे जाऊँ कुआडे बुलूँ कौन कर रोसे कर मोबाइलटा रखी से अलग कथा तो पाठचक्र हेल्ले घंटाए काय मन वाक्य सब जाक कनसेंट्रेट कर भगवान तो चाहते भगवान कौन कहते शुणा चाहते ये मनीष कौन कहते शुणा ना कारण मनीष भी ये ऑनलाइन किसी कहूना कौ जोटा बही आणुचे धरिक पढ़ुचे आप खुशी कि पाठचक्र केस अलग माँ कहती आम शुणु जमी आपको गोटे दिन बुझाऊली डिफरेन्स बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन प्रेयर कौन हो आम कहूँ भगवान शुणुंट मेडिटेशन में भगवान कहते आम शुणु तेणु आम ये जाकर पहुँचुँ कौन करूँ ये आमको घंटाए डाकी तेणु मोबाइल जाकर पहुँचा पड़ो जॉइन करा पड़ो गीतटे बोल देखिए मुझे लगेदेली मुझे रोसे कली कौन कर गला सरला मो धंदार मुझे व्यस्त बाहरी गले काले खराब है मुझे गीत बोली गीत बोलिया दबनी कि आप घरे कौन कर किसी कहबार ना कि पाठचक्र केस हो तार जो सिम्पटम अलग से कौन कहते मूल स्वरूप स्मृति रे जेपर्यंत जागी उठू ना आप पाठचक्र कर सब कर स्कूल थी पचार ना मो पिला को बाध्य करी ना अंत गोटे स्टेप फरवर्ड बेले बेले डाकिक आणिक दौर सी भी कहीं आसुपारे तार आसवा पचार उद्देश्य कौन अच्छे अंत से बेले बेले आसूसी किंतु तार विवाह बयस ये पहुँचे कहते ना सी घर संसार कर आम जो निजे प्रस्तुत हो पारूना मूल स्वरूप कौन केमी जागी उठा जो कारण मूल स्वरूप जागी उठाटा केमी कौन हम जेपर्यंत ताहा न से पर्यंत प्रकृति हाथ में क्रीड़ा सामग्री हो रही आप जाऊँ जो दिन आप जॉब लेटर रे जो आप साइन करेंगे मोर सब जाक टर्म्स एंड कंडीशंस आसिक पहुँचो से कह तू 10टा बेले ऑफिस को आसिलु कि नहीं पचार अटेंडेंस रजिस्टर दस्खत कर मालिक पचार मैनेजर पचार ना सेपट जाऊँ चा टे खाऊँ बुलाऊँ टे खाऊँ चल जाऊँ से परिचय अलग हो तेणु यही जो जिनस निजर मूल स्वरूप जेपर्यंत जागी उठी ना से सहित क्रीड़ा सामग्री होती एक आपात प्रतीयमान शासक हेले सुधा आपात प्रतीयमान शासक प्रकृत में शासक अथराइजेशन से चेयर बसी ना पुरुष खियाल कंडे रही जमी चाहूे जहाँ करुवे पुरुषंकर कौन कहते
निर्मीयमाण काल रे प्रकृति तांकर कर्त्री होइकरी दइथांती। निर्मीयमाण काल माने से जोथरे तैयारी होउथे गड़ी उठुथे जो पिला जेमिति म आपन कहले माटा जे पिला गड़ी 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 चले बापा जेमिति पिलाटा को जेमिति गड़ी गड़ी नउचे। निर्मीयमाण काल रे प्रकृति तांकर कर्त्री होई रहिथांती। तांकर अनंत स्वाधीनता प्रयोग करी नाना रूप मध्य दे पुरुष को से प्रकट करबा लागुतला। उद्देश्य सेया माँ केबे जदि आपन गोटा पिलाटा को बाडै थिबो से केबे खराब करि नथिबो। जदि कोनोसी आपन घरे जदि से आपन गाली दउचे अननेसेसरी टाइम गुडा 9टा बजे काहे सोउच कहीं बोली तुम ऑफिस 5टा बेले सरिला कहीं 10टा पर्यटन बसिक रात घर बस बुली कौट मद पीकर कौट चा पी बसिक रास्तार खटी कर आसुच जो 4 घंटा नष्ट कर ठीक अच्छे 8 घंटा कम अच्छे गवर्नमेंट पैसा देला हो 8 घंटा जो तापर जो 4 घंटा 6 घंटा रोचे घरे आसिक पहुँचो साहय पढ़ापढ़ी कर निजर को प्रस्तुत कर किसी कहीं खराब कहना आमर समस्या हूँ कौन आम गोटे अलग प्रकार भावी नहीं जे आमर फ्रीडम अरे तुम फ्रीडम अच्छे तुम जाकि रात 10टा पर्यटन बुल से सेपट गोटे सी भी कम करके आसिक रोसे कर सी जी फ्रीडम नहीं बस बुलिक आसो तेना कौन कर मुझे छक उपर बस मद पीबी आड़े साड़े अनेक कौन सिनेमा देखी से ठीक जदि 5टा बेलू ऑफिस अच्छे अध घंटा भर घरे जड़े आसिक न पहुँचला ताहले मुझे क्लेम करी सी हूँ कूड़ाटा चरित्रहीन ये सी घर सन्देह घर माना अर्थ किसी मुझे बुझीपे नाना रूप मध्य से पुरुष को प्रकट करवा लगी कारण से जानी था पुरुषटा प्रकट हवा दरकार माँ जमी जानी पिलाटा आगू को जावा दरकार तार सिंहासन अधिरूढ़ हवा दरकार इच्छा शक्ति है स्वयं कार्य सहायक इच्छा शक्ति कार्य साधक इच्छा शक्ति जो इच्छा शक्ति हूँ स्वयं कार्य साधक इच्छा शक्ति एवं कर्म से क्या ऊपर निर्भर करती ना सब बेले से कर इच्छा शक्ति स्वयं कार्य साधक इच्छा शक्ति सब जानी ये सब जिन केवल हूँ लीला एवं जो कर्म से क्या निर्भर करती ना शक्तिर अनंत विच्छुरण भर दे प्रकृतिर कौन कह पुरुष को लीलार आनंद प्रदान कर प्रति मुहूर्त से गाड़ी नहीं जाऊँ आगू को जाऊँ कहवाक जाऊँ सब कर से लीलार ही चलो अन्य कौन बाट दे चली जापर ना गति करना तेणु यही जो रास्ता भितर आम जाऊँ 2 लाइन आउट भर को जा टिल दिस मोमेंट ऑफ अवेकनिंग यही जो जागरण से जो मुहूर्त को जेपर्यंत न आसी टू द रियलिटी ऑफ हिज ओन सेल्फ जेपर्यंत से जो आत्मज्ञान अधिकार है जो जागरण जेपर्यंत न आसिमिंग हिज राइटफुल पोजिशन इन द वर्ल्ड गेम एज ए पार्टनर ऑफ नेचर प्रकृति गोटे पार्टनर होकर से जो राइटफुल पोजिशन जो सिंहासन आरूढ़ न से पर्यंत द सोल प्लेज सबऑर्डिनेट रोल मुख्य रोल नहीं मुख्य माने मेन हीरो नहीं सबऑर्डिनेट रोल गोटे रोल करुच्ची नेचर मूव्स हिम एट विल प्रकृति जमी इच्छा कर परिचालित करुच्ची इट इज ओनली एन अपीयरेंस इन अपीयरेंस दैट ही इज द मास्टर ऑफ दिस ओन एक्शंस जना जाउची अपीयरेंस देखा जाउची जमी से होचनी कोन ना मास्टर ऑफ हिज ओन एक्शंस ताको जो क्रिया धर्म जो क्रिया चली मास्टर ऑफ हिज ओन एक्शंस तार सीजन मालिक बेला जना कि एक्चुअली एंड टू ऑल अफेक्ट्स ऑफ ही फंक्शंस लाइक द पपेट इन हर हैंड्स कि प्रकृति में देखा गले जब आप विश्लेषण करेंगे तर्जमा करेंगे गभीरतार सहित देखिए गोटे पपेट क्रीडनक से जमी कह सेमती कर किसी कर ना एमएलए टे होते मंत्री टे होते पावर होता से आपको मंत्री कर सी जहाँ कह जमी कह सेमती ही आप करेंगे एमती दस्तखत कर सेमती कर ये नहीं तोर जो ड्राफ्टिंग ये कर सिग्नेचर ये कर शासन दो से जहाँ कह से ना को मात्र सी शासक कि देखा ये किसी ना चीफ मिनिस्टर हो जड़े किंतु तार मालिक थी से कौन कर जमी इंस्ट्रक्शन हो पछपटे खाली कौन कर से माने ये लिखाई पेनसिल लिखाई सिग्नेचर कर से लिखे दस्तखत कर पड़े इट इज भेरी कौन हो इट इज हर एनर्जीज दैट एक्टिवेट हिम जो शक्ति पाँच जो स्पृहा पाँच जहाँ काम कर पछरे जो एनर्जी होती कारण प्रकृति एंड ही मूव्स एंड एक्ट्स हेल्पलेसली जानी शब्द सब केमी कौन कि लिखाई हेल्पलेसली असहाय भाव में पिलाटा कौन कर माँ जमी कहते कांदुव रागुव गाड़ी दौव दात कड़मट कर तथा उपाय ना शीत हो गाधे इच्छा ना माँ ताको जबरदस्ती गाधे दौर सफा कर दौर कांदुव चित्कार कर तारी भल से कर हेल्पलेसली अंडर हर प्रेशर अंडर देयर प्रेशर
से प्रेसर को लेकर जहाँ करूथो जहाँ भावुव जुआड़े जाऊँ सब जाक से प्रेसर गवर्नड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑपरेटिव फोर्स गवर्नड इवन शासित होते बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑपरेटिव फोर्स से जो शक्ति द्वारा परिचालित होते सी जहाँ डिटर्मिन करमी चिंता करमी धारणा कर तारी द्वारा ये शासित होते काम करुवे पोस्ट अराउंड बाय नेचर जो आगु को जाऊँच जो क्रिया करुँच भावुं पोस्ट अराउंड केवल 360 डिग्री बुलिक कम हो थे नुहे कि आपको देखा राउंड द क्लॉक 24/7 360 डिग्री कौन कर जहाँ कम करो पोस्ट अराउंड बाय नेचर अन्य मान कहार कथार नुहे प्रकृति जमी चाहूँ जहाँ चाहूँ जहाँ करने को चाहूँ जमी प्लान कर सबू जन पुरुष करुँच तेणु ये लीला चली गोटे समय पर्यंत चलो संपूर्ण कारण से जो कहले से जो आसवा पर्यंत से स्तर आसिक पहुँचला माने ये सब बंद हम तो से पर्यंत ये हो आम सब आलोचना करूँ। वंदे मातरम, गुड नाइट, धन्यवाद।